Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وقال في آية أخرى رب هب لي من الصالحين وقال في آية أخرى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وقال في آية أخرى رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الآية والله تعالى أعلم ورسوله بذلك. Hadirin ikhwan fillah sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah sebagaimana tak henti-hentinya Allah mencurahkan beragam kenikmatan kepada kita semua sampai pada akhirnya kita ditakdirkan hadir kembali di masjid yang mulia ini dalam suasana yang sehat dan riang gembira. Mudah-mudahan segala bentuk puja-puji dan syukur ini diiringi dengan sebuah harapan kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jiwa-jiwa yang pandai bersyukur. Salawat salam kita persembahkan untuk Nabi teladan kita semua, habibana wa nabiyyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan tentu saja kita semua. Mudah-mudahan pada akhirnya mendapatkan keberkahan syafaatul uzma di yaumil qiyamah kelak. Dalam setiap edisi khutbahnya, khatib berkewajiban menyampaikan wasiat takwa. Maka mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah dalam upaya mewujudkan cita-cita mulia kita menggapai keridhaan Allah di dunia, terlebih nanti di akhirat. Hadirin ikhwan fillah sidang Jumat rahimakumullah. Masih dalam euforia bulan Dzulhijjah 1446 Hijriah. Dalam bulan ini kita selalu digiring, dituntun dan dituntut untuk menyelam lebih dalam menghayati kisah hidup seorang Nabi mulia bernama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kita mengenal beliau dengan beragam gelar sejujurnya. Atas dasar kepiawaiannya dalam menjamu tamu misalkan, kita mengenal beliau dengan gelar Abu Dhaifan. Atas dasar kesabaran dan ketabahannya dalam menyebarkan konsep tauhid kepada masyarakat sekitar, beliau kemudian kita kenal sebagai Abu Tauhid atau Imamul Hunafa. Mohon maaf, kita mengenal beliau dengan sebutan Rasul Ulul Azmi. Atas dasar keteguhannya dalam menggenggam konsep tauhid, kita mengenal beliau sebagai Abul Hunafa atau Imamul Tauhid.
atas dasar kepiawaiannya dalam mendidik generasi-generasi terbaiknya, hingga pada akhirnya para nabi yang lahir pasca kelahiran beliau itu hampir semua berada pada garis keturunannya. Kita mengenal beliau sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi. Dalam forum sesingkat ini, mari sama-sama kita renungi untuk gelar yang terakhir ini. Kita akan sama-sama menyelami bagaimana sejujurnya tips dan trik yang digunakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk mendidik putra-putranya, sampai pada akhirnya generasi beliau memang generasi emas yang semuanya bergerak mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tips yang pertama adalah tentang orientasi, adalah tentang visi dan cita-cita. Kita faham betul sejarah mencatat bahwa sebelum kedatangan dan kelahiran Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam, Ibrahim yang saat itu mendambakan kehadiran seorang anak sebagai pelita hatinya, selalu berdoa dengan kalimat sesingkat, Rabbi habli minas solihin. Doa itu bukan tentang sekedar harapan, tapi juga tentang orientasi, visi dan cita-cita. Kelak nanti ketika anak yang didamba-dambakan itu lahir, dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ini mau dibawa kemana? Saat doa dilambungkan setinggi langit dengan kalimat Rabbi habli minas solihin, kita jadi faham betul bahwa cita-cita, visi atau orientasi Nabi Ibrahim tentang anaknya adalah mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Maka kita yang hadir saat ini sebagai seorang ayah, sebagai seorang kakek, mesti memiliki visi yang sama dengan beliau. Kita hadirkan berimajinasi bahwa anak kita, bahwa cucu kita kelak di kemudian hari kita cita-citakan menjadi anak atau cucu yang soleh. Kemudian cita-cita itu kita tuangkan dalam redaksi doa. Jangan sampai ada satu kali waktu sholat saja, jangan sampai ada satu kali sujud saja yang tidak kita iringi dengan doa mulia tadi. Kita berharap anak kita menjadi anak yang soleh, cucu kita menjadi cucu yang soleh. Kemudian tips yang kedua, kita faham betul sejarah mencatat bahwa Nabiullah Ibrahim memiliki 2 orang putra dari 2 orang ibu. Ismail lahir dari rahim mulia Sayyidah Hajar, Ishak lahir dari rahim mulia Sayyidah Sarah, dan dua-duanya dididik di dekat masjid. Kita faham Ismail alaihi salatu wassalam yang dilahirkan di Palestina sana digiring ke sebuah lembah yang tak berpenghuni waktu itu, ke sebuah lembah yang tidak ada tanaman tumbuh subur di sana. Kemudian Al-Quran menggambarkan lembah ini dengan kalimat wadin ghairi dzi zar'in, sebuah lembah yang memang tak ada tanaman tumbuh di sana, bernama Mekah. Jika Mekah kita mengenal sekarang, kita kenal sebagai sebuah kota yang demikian megah dan mewah, kota suci yang menawarkan berbagai gemerlap yang kita merindukannya. Tapi dulu segersang itu, setandus itu. Tapi tujuan Ibrahim membawa Ismail alaihi salatu wassalam dari Palestina ke Baitullah Al-Haram adalah untuk mendekatkan Ismail dengan masjid yang waktu itu memang hanya ada satu-satunya selain Masjidil Aqsa. Ishak pun demikian, didekatkan dengan Baitul Maqdis. Jika Ismail didekatkan dengan Baitullah Al-Haram, Masjid Baitul Al-Haram, kemudian Ishak didekatkan dengan Baitul Maqdis, maka kedua-duanya disimpan oleh Nabiullah Ibrahim di dekat masjid. Ini bersamaan dan beriringan dengan visi dan orientasi tadi. Saat visinya adalah tentang kesolehan, maka kondisi lingkungan yang disiapkan oleh seorang ayah untuk mendidik anaknya adalah juga kondisi lingkungan yang mengarahkan dia pada pencapaian cita-cita tadi. Maka kita hari ini, kita sebagai seorang ayah, mari kita ciptakan situasi, kondisi keluarga sebagai tempat pendidikan pertama bagi anak yang demikian kondusif. Kita sebagai ayah menggiring ibu dari anak kita,
menggiring istri kita untuk menjadi sekolah pertama bagi anaknya, juga kita sebagai kepala sekolahnya. Mari sama-sama kita ciptakan situasi yang kondusif, juga diiringi dengan memilih lembaga pendidikan yang terbaik untuk anak kita, lembaga pendidikan yang kira-kira mampu menunjang pencapaian cita-cita kita memiliki garis keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga yang bisa kita petik dalam forum sesingkat ini adalah bahwa ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam meletakkan batu membangun Baitullah waktu itu, mengajak Nabiullah Ismail yang waktu itu tumbuh besar sebagai seorang remaja, diajak. Nabi Ibrahim yang melakukan kebaikan mengajak Nabi Ismail untuk terlibat secara aktif, berpartisipasi secara aktif dalam kebaikan itu. Artinya apa? Kita sebagai ayah, kita sebagai kakek memang dituntut bukan hanya untuk mencari teladan bagi anak kita, tapi justru menjadi teladan. Saya ulang, bukan hanya mencari teladan, tapi justru harus menjadi teladan. Jangan sampai kita menginginkan anak kita menjadi anak yang soleh, tapi cita-cita itu tidak dimulai dari kita. Boleh jadi ada yang ditakdirkan mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala menjadi anak yang soleh tanpa keterlibatan kita, tapi sekali lagi yang akan menjadi pahala bagi kita adalah sebesar apa persentase kita dalam mendidik anak kita. Jangan sampai misalkan hal sekecil mendidik anak untuk baca Iqra, jangan sampai hal sekecil menggiring anak melaksanakan ibadah sholat itu diajarkan oleh orang lain. Mari kita mulai amal ibadah, keterampilan-keterampilan dasar dalam beribadah dari seorang anak, kita yang ajarkan, agar hingga pada akhirnya kita nanti dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan di tempat tergelap bernama alam kubur. Ada secercah cahaya yang dikirim oleh anak kita, ada secercah cahaya yang dikirim oleh cucu kita, berkat dari peran kita mendidik mereka dalam kebaikan. 3 poin itu yang bisa kita pelajari, yang mudah-mudahan menjadi inspirasi kebaikan untuk kita semua, terutama bagi diri khotib pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullah fis sirri wal alaniyah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Allahumma adfa'anna al ghalaa wal waba'a wal bala wal fahsya'a wal munkar was suyufal mukhtalifata wasyada'ida wal fitana wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha Indonesia khassa wa min sa'iri buldanil muslimina 'amma birahmatika ya arhamar rahimin. Ibadallah, innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أقامها الله وأدامها ما دامت السماوات ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين الله أكبر وجهت وجهي لفطر السماوات والأرض حنيفا مسلما ما نجا إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له بذلك أمرت مسلما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سبحان سمع الله لمن حمده ربنا لك الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سبحان الله. سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك على محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إلى حضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا الله يا رب العالمين.
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك رب هب لي من الصالحين رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا الله اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين